മമ്മയുടെ എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ കാര്യത്തെല്ലാം ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഒരു മത്സരം നടത്തുന്നുണ്ട്. எங்கள் வீட்டில் பாருங்களேன், ஜன்னல் பக்கம் வந்து ஒரு அணில், குட்டி அணில் வந்து சிப்ஸு கொறிக்குது பாருங்க. பாருங்க, பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக கொறிக்குது பாருங்க. குட்டி அணில் நல்லா சாப்பிடுமா, கொறிச்சு 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 சாப்பிடுது பாருங்க. பாருங்க போயிடுச்சு, இந்த நிற்கிது பாருங்க. நிற்கிது, இந்த பாருங்க. ஐ இந்த பாருங்க, ஏறுது பாருங்க. എന്റെ മുഖത്തോട്ട് തണുപ്പോട് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുള്ളൂ. എഞ്ചിനിന്റെ വണ്ടി പോലെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാനൊരു തുണി വരക്കാം, ശ്വാസം മേലോട്ട് വലിച്ച് കീഴ്പോട്ട് വിടാതെ 2 കണ്ണിങ്ങനെ മുറുക്ക അടച്ച് തലയിൽ 2